बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो गई और जुमतुल मुबारक जो है वो वाक़तन मुबारक साबित हुआ पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए। क्योंकि जिस हद तक एक फस्तायत मुसल्लत की गई थी, डिक्टेटरशिप मुसल्लत थी, उसमें आज ब्रेक लगी और बहुत बड़ी ब्रेक। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हवा का ताज़ा झोंका आया है। तहरीरी फैसला, पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें तो साइफर केस की ही नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक अमल जारी है इस मुल्क में और जो पिछले 70-72 सालों में पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ खेला गया उसकी बखिए उधेड़ दिए गए हैं, धज्जियां उड़ा दी गई हैं। खासतौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट है वो भी पढ़ने के काबिल है। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक फैसला लिखा है उस फैसले में भी जो साइफर की बुनियादें थी, वो जो बुनियाद बनाई गई थी, उस बुनियाद को ही उड़ा के रख दिया है। और उसमें वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि साइफर में ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ कि जिसके तहत सजाए मौत, उम्र कैद या 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सके या उस पर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सके। ये बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद जाति के उमरा जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख़ासतौर पर लाडले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो ये सोचा हुआ था कि सबको जेल में डाल के हम ये इंतखाब जो है बआसानी जीत लेंगे और इंतखाबात में हम होंगे और हमारे लिए खाली मैदान होगा और फिर अगली हम हुकूमतें भी बनाएंगे और इससे कहीं ज़्यादा जुल्म करेंगे, इससे कहीं ज़्यादा लूट मार करेंगे। मैं आता हूँ फैसले की तरफ, पहले फैसला, उसके बाद मजीद कुछ बातें आपसे करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इब्तदाई तौर पे उन्होंने एक मुकदमे की जो डिटेल बतानी है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो बताई है कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ इल्जाम यह है कि उसने मालूमात को खुफिया तौर पर फराहम किए, जो मालूमात थी वो खुफिया मालूमात, उसको पब्लिक में बयान किया और उसमें फिर साइफर टेलीग्राम जो आया उसके बारे में बताया और ये इल्ज़ाम लगाया कि जी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर अपने मज़मूम मक़ासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और रियासती सलामती के मफादात के लिए नुकसानदेह तरीके से इसको इस्तेमाल किया और इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा। और फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस सारे मामले में इमरान खान साहब की मदद की। ये दरखास्त गुजारों ने बराह रास्त बिलवास्ते तौर पर बैरूनी ताकतों के मफाद को फायदा पहुंचाया और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने फ्री कैन के दलाइल सुने और जिस हद तक हम सुन सकते थे जमानत की दरखास्त में वो सुने हैं और जो कुछ हमने रिकॉर्ड देखा है तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकारी राजदारी जो भी होती है, इससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एक्ट के सेक्शन 5A की शिक ए से डी तक में बयान किया गया है। पूरा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया जो सेक्शन 5 है, क्योंकि इसमें जो 5(3) की शिक बी है, ये जरा गौर से सुनने वाली बात है कि 5(3) की शिक बी के तहत कैद के साथ जो 2 साल तक बढ़ सकती है या जुर्माना या दोनों के साथ और एक्ट के साथ, और इस एक्ट के सेक्शन 12(1) की शिक बी के तहत काबिल जमानत है। लेकिन उसके बाद जो आगे बयान उन्होंने कहा कि इसमें फिर एक और शिक का इजाफा कर दिया गया है 5(3) की शिक बी के तहत ये काबिल सजा है, जिसके तहत सजाए मौत दी जा सकती है, उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, 14 साल की सजा सुनाई जा सकती है। तो इसमें भी इस केस में अब तक जो शवाहद पेश किए गए हैं अदालत के सामने, अब गौर से सुनिएगा कि जो शवाहद इस वक्त तक उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पे आए हैं, उन रिकॉर्ड के उस शवाहद के मुताबिक ये जो मुतल्लिका शिक लगाई गई है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतल्लिका शिक जिसमें सजाए मौत, उम्र कैद 14 साल, वो कहते हैं भाई जुर्म ऐसा हुआ ही नहीं और ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके कि जिसके बाद ये साबित हो। ऐसे जराइम के सिलसिले में सेक्शन 497(1) और फलां फलां आगे उन्होंने लिखा है कि फलां शिकें मौजूद हैं। तो इसलिए लिहाजा उन्होंने कहा जी मौजूदा केस में हमारे सामने सिर्फ एक सवाल यह है कि क्या इस मरहले पे ये मानने के लिए कोई माकूल बुनियाद है कि दरखास्त गुजारों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसकी दफा 5(3) की शिक बी के तहत सजा दी जा सकती है, यानी सजाए मौत, उम्र कैद और 25 साल और 14 साल कैद। तो क्या ये जुर्म इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है
جو ہمارے سامنے ریکارڈ پیش کیا گیا اس وقت ہم نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ جس پہ یہ لگایا گیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو اس شق کے تحت جس میں سزائے موت عمر کا 14 سال ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے کہ جی دفاعی ہتھیاروں، بحری، فوجی یا فضائیہ کا قیام یا اسٹیشن، اور بارودی سرنگ، فیکٹری یا ڈاک یارڈ، کیمپ، جہاز یا ہوائی جہاز یا بحریہ، فوجی یا فضائیہ کسی بھی کام کے سلسلے میں پاکستان کے معاملات میں کوئی ایسا سنگین جرم، یعنی کہ فوجی تنصیبات کے حوالے سے، خاص طور پہ میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ فوجی تنصیبات یا فوجی ساز و سامان یا فوج سے متعلق کوئی بھی، دفاع سے متعلق کسی بھی کوئی جرم کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا اس میں تو نہیں ہے. مذکورہ جرم کے جو مذکورہ جرم اوپر بیان کیے گئے جو میں نے بتائے ہیں، اس میں یہاں پہ یہ لاگو نہیں ہوتا. ہم ضمانت کے قانون کے ابتدائی اصولوں میں سے ایک سے واقف ہیں کہ مذکورہ سوال کا جواب دینے کے لیے کہ عدالت مقدمے کے ریکارڈ پر موجود مواد کی گہرائی سے جائزہ لینے کی مشق نہیں کر سکتی، لیکن اس کا تعین کرنا ہے. یہ صرف عارضی طور پر اس طرح کے مواد کو دیکھ کر، یعنی کہ جو سرسری جائزہ لیا ہم نے، اس میں تو یہ کام یہ نہیں ہے جو بیان کیا گیا ہے. ریکارڈ پر دستیاب مواد کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس مرحلے پر کوئی مناسب مجرمانہ مواد دستیاب نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ یا ایسی کرمنل دستاویزات موجود ہی نہیں ہے ریکارڈ پہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے، جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ درخواست گزار عمران احمد خان نیازی نے کہ واشنگٹن سے موصول ہونے والے سائفر ٹیلی گرام میں موجود معلومات کو بتایا، یعنی کہ پبلک کیا، اور عوام کے لیے بڑے پیمانے پر کوئی انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی براہ راست یا بلا واسطہ. انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، اور کسی غیر ملکی طاقت کے مفاد میں یا اس کے فائدے کے لیے نہ ہی افشا کردہ معلومات کا کسی دفاعی تنصیبات یا معاملات سے تعلق ہے. یہ ایک بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا، اور نہ ہی اس نے کسی خفیہ سرکاری ضابطے کا انکشاف کیا ہے. یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں کیا عمران احمد خان نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. یعنی کہ عوامی سطح پر ایسا کچھ کیا ہو یا کسی خفیہ سرکاری ضابطے کا انکشاف کیا ہو، کچھ نہیں کیا. یہ ماننے کے لیے کوئی معقول بنیادیں نہیں ہے کہ درخواست گزاروں نے ایکٹ کی سیکشن 5(3) کی شق بی کے تحت قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے. یعنی دوبارہ ذرا سننے والی بات ہے کہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فل بینچ یہ کہہ رہا ہے کہ درخواست گزاروں نے ایکٹ کے سیکشن 5(3) کی شق بی کے تحت قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے. ایسا کوئی میٹیریل موجود نہیں، ایسی کوئی معقول وجہ موجود نہیں کہ ہم اس بات کو مانیں. لہذا بلکہ یہ کافی ہے کہ جرم کے اس کیٹیگری کے مطابق انکوائری کی بنیاد پر جس کا حتمی فیصلہ فریقین کے شواہد کو ریکارڈ دیکھنے کے بعد ٹرائل کورٹ کو کرنا ہے، ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کی ضمانت مسترد کرنے میں جو ثوابدید استعمال کی ہے اسے غلط استعمال کیا گیا ہے، یعنی ریکارڈ پر دستیاب مواد کے برخلاف. یعنی جو سائفر کورٹ نے درخواست ضمانت خارج کی اس نے بھی غلط ایگزامن کیا، اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہا وہ بھی غلط تھا، کیونکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت خارج کرتے ہوئے، عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سزائے موت کا کیس ہے، یہ عمر قید کا کیس ہے، یعنی کہ سنگین ترین جرم قرار دے دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے. لہٰذا اس کو تو انہوں نے کر دیا ہے بالکل فارغ، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ بھی بتا دوں کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 4 ہفتے کے اندر اس کیس کو نمٹایا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عام ٹرائل کے لیے ہم 4 ہفتے نہیں دیتے، تو یہ کیسے ممکن ہے. لہذا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے پر خچے اڑا دیے گئے ہیں آج کورٹ روم نمبر 1 فل بینچ نے. تو اس کے بعد آتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس سارے معاملے سے ایگری کرتے ہوئے آگے ایڈیشنل ایک نوٹ لکھا ہے. اس نوٹ کو بھی ذرا سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر پاکستان کے آغاز سے ہی جمہوریت اور جمہوریت کے عمل کو شدید نقصان پہنچا. غیر جمہوری اشرافیہ نے
पहली बार इस वक्त हमला किया था जब आइन साज असम्बली को तहलील कर दिया गया था और बाद में नजरिया जरूरत को पेश करते हुए वफाकी अदालत ने गैर आइनी होने को कानूनी हैसियत दी थी। इसने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जबर की बुनियाद रखी। तकरीबन तमाम मुंतखब वज़राए आज़म वक्त से पहले ओहदे से हटाए जाने के बाद कैद रहे। वज़राए आज़म को नाअहल करार दे दिया गया और सियासी मुखालफिन को इख्तिलाफ राय की वजह से सताया गया और बराबरी के मैदान से इनकार करके इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया। 2018 के इंतखाबात में भी ऐसा ही कुछ हुआ और एक जमात के साथ ये सलूक किया गया, यहाँ तक कि एक वजीर आजम को फांसी पर चढ़ा दिया गया और लोगों को बाद में इसके जनाजे में शिरकत से भी रोक दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही है। कौम को आधी जिंदगी फौजी आमरों के तहत गुजरी, जिन्होंने आइन की तंसीख, मुंतखब वज़राए आज़म को गिराने और सियासी कारकुनों को बदतरीन जबर का निशाना बनाने के जुर्म में एक दिन की कैद का सामना नहीं किया। यानी कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, जिन्होंने आइन तोड़ा, जमहूरियत को तोड़ा और उन्होंने वज़राए आज़म, मुंतखब वज़राए आज़म के हुकूमतों का तख्ता उल्टा, उनको कबल अज़ वक्त उनको घर भेजा और न सिर्फ तख्ता उल्टा बल्कि उनको कैद खाने में डाला और ऐसे किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर को एक दिन भी जेल की सजा नहीं हुई और ये सारे मिलिट्री डिक्टेटर मुंतखब वज़राए आज़म की हुकूमतों के तख्ता उलट के उनको जेलों में डालते रहे, यहां तक कि एक को फांसी भी दी गई और उसका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। ये यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके बरक्स मुंतखब वज़राए आज़म और मुंतखब नुमाइंदों को कैद में रखकर या जरावतनी पर मजबूर करके इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोका गया। बलूचिस्तान उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे या सिंध से ताल्लुक रखने वाली सियासी क़यादत को उनके सियासी मुखालिफिन और आरा की वजह से तारीख की किताबों से मिटाया नहीं जा सकता। हकीकी इंतखाबात का तस्वुर पिछली 7 दहाइयों में फरेब ही रहा है और इसके जमहूरी अमल और अवाम के हकीकी हकूक पर यकीनन गहरे असरात मुरतब हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकूमतों का फर्ज है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को हकीकी इंतखाबात के जरिए अपनी मर्जी के इजहार में सहूलत फराहम की जाए। ये भी इनका फर्ज है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि एक सियासी जमात के खिलाफ जबर या जाबराना इक़दाम का कोई तसव्वुर न हो, जबकि दूसरी के साथ हुस्न सलूक किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त इंतखाबी तारीख है, हमारी इंतखाबी तारीख इंतहाई बेचैन किस्म की इंतखाबी तारीख है और उसमें सियासी के साथ जाबराना सलूक भी रवा रखे गए, यानी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी की गई और जाबराना सलूक भी बरता गया। इंतखाबात की मुद्दत के दौरान इख्तलाफ करने वालों को ज़ाब्ते के तौर पर जमानत की मंजूरी पर गौर करना जरूरी है। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसको जरा ब्रॉड बेस पे ले लिया और आगे वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है उनको जेलों से बाहर होना चाहिए और उनको आजादाना तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। दरखास्त गुजारों पर इल्जाम है कि वो किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस हैं जो जुराइम के ज़िम्मे में नहीं आता, जिससे मुआशरे के खतरा हो, जैसे अस्मत दरी, बच्चों के साथ ज्यादती। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसा है ही नहीं, तो लिहाजा ऐसे तमाम जिन पे अस्मत दरी या इस तरह का कोई हो तो ऐसे को रिहा कर देना चाहिए। यानी चौधरी परवेज इलाही साहब जो सियासी कैदी इस वक्त मौजूद हैं, वो जितने भी हैं वो सब के सब रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको भी रिहा होना है और वो आइंदा बहुत जल्द आपके पास होंगे और इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, अपने अपने इलेक्शन लड़ेंगे। दरखास्त गुजारों को कैद करने से कोई मुफीद मकसद हासिल नहीं होगा। मजीद बरा उन्होंने कहा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि इंतखाबात के दौरान की उनकी जमानत पर रिहाई हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएगी और इस तरह लोगों को मुअस्सर और बामानी तौर पर अपनी मर्जी के इजहार का हक इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगी। जमानत की रायत को मुस्तरद करने के लिए कोई गैर मामूली हालात नहीं है। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि एक हकीकी इंतखाबात की जरूरी खसूसियात को एक सियासी अमल के तौर पर बयान किया गया है जो अवाम की आजादाना तौर पर इजहार ख्याल को जाहिर करेगा। अंदरूनी इख्तलाफात को रोकने या बैनुल अक़वामी जांच पड़ताल की तवज्जो हटाने के लिए आर्जी तौर पर तैयार किए गए गैर कानूनी इंतखाबात वाज़ेह तौर पर बैनुल अक़वामी मयारात पर पूरा नहीं उतरते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सियासी राय की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक या धमकियां हकीकी इंतखाबात के तस्वुर के लिए अजनबी हैं और ऐसा तस्वुर भी इंतखाबी अमल की सालमियत पर समझौता करने और इसे जाली इंतखाबात की हैसियत देने के लिए काफी होगा। हर उम्मीदवार और सियासी जमात को शहरियों तक पहुंचने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत अवामी मसाइल तक रसाई का मसावी मौका दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 87 का भी उन्होंने जिक्र किया। इंसानी हकूक और इंतखाबात के कानूनी, तकनीकी और इंसानी हकूक के पहलुओं पर उन्होंने कहा कि इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की भी मिसाल दी क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी आलमी क़वानीन के
ماتحت رہ کے کام کر رہا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آئین کے فریم ورک نے ریاست پر حکومت کرنے اور اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے ہر شہری کے حق میں سیاسی حقوق رکھے ہیں اور اس کی ضمانت دی ہے، اور اس بنیادی حق کو پامال کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ متعلقہ لوگوں کی سیاسی مرضی کے آزادانہ اظہار کو کسی حد تک سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آخرکار یہ وہی اعلامیہ ہے عالمی اعلامیہ جس میں جائز حکومتی اتھارٹی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حقیقی انتخابات کے ذریعے آئین کی اسکیم میں شامل ہو۔ اس پر بنیادی حقوق کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ حقیقی انتخابات کا امتحان ووٹر، سیاسی کارکن، امیدوار اور سیاسی جماعتوں کی قابلیت ہے کہ وہ مذکورہ بالا حقوق کو بلا امتیاز یا بلا واسطہ دھمکیوں کے مؤثر طریقے سے استعمال اور ان سے لطف اندوز۔ حقیقی انتخابات کا تصور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے کھیل کے میدان کے برابر کی کلید ہے۔ جب تمام سیاسی حریف انتخابی دور میں یکساں فائدے اور نقصانات سے لطف اندوز نہیں ہوتے تو شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ساتھ ہی آئین کی سنگین خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ووٹروں کے بنیادی حقوق کو جو ہے ایسے تمام اقدامات جو ان کو متاثر کرتے ہوں ان کا تدارک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری رائے میں اسے انتخابی مدت کے دوران ضمانت کی منظوری کے لیے ایک بنیاد سمجھا جانا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں ضمانت کی رعایت کو ایک اصول کے طور پر موافق سمجھا جانا چاہیے اور غیر معمولی حالات میں رد کر دیا جانا چاہیے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران انتخابی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اصول کو سختی سے اس کا اطلاق ضروری ہے، یعنی تمام کے تمام سیاسی قیدیوں کو، سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنا چاہیے اور وہ انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں تاکہ تمام لوگ اپنی پسند کے مطابق اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، اور آنے والے دنوں میں اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔